Nano Misa? Sound center. Video ni Bay! Ay, video ni. Hi! Ikaw? Yoy, ano pa yung ulo-ulo? Hi! Okay. Ilan na po? Hello! Hello. Yun, sa may yung makastorya? Si Kwan, kanang nag-Kwan sa camera. Ayaw. Pagstorya lang ba? Kwan, Mark Day. Dayon! Balik ka doon yung Mark Cram. Dayon! Sorry, ako ba Cram ba? Oh, Julie Marie Cram. Mark Day. Ay, kung yung balik ba? So, Mark with you. Tawa na! Matt, okay. Si Matt din nagdulag dart. Mark Day. Okay, mayo ka siya magdula. Be? Wala. Yeah. Uy, bullseye! Mark Day. Balik! Need pa ni ay! Ikaw po, Matt di ay. Mark Day. Ay? Kamo? Ikaw, kamusta man ka? Ronnie. Ikaw? Wala lang, okay. Ano? Wala pa. Mark Day. Ha? Nag-away dita. Dili. Ow! Sorry! Mark Day. Balik. Kim, nagbinata na po ka, Kim. Sige, Kim. Ano sa mga itong... Kapoy ka? Sige lang po. Lubot na ka? Ay, naku naman. Sige lang, i-charge lang. Nakakay, itit. Kuha. Itit? Si itit ba? Si Genesis.